बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ CMM लेक्चर से। हमारा आज का लेक्चर साल दोम के सबक नंबर 7 दस्तक के हवाले से होगा। 2 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा जिसमें हम सबक का अहाता करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ये सबक या ड्रामा, जिनका असल नाम दिलावर अली बेग था, यानी आप जब इम्तहान में लिखेंगे तो मिर्ज़ा अदीब लिखकर ब्रैकेट्स में आगे दिलावर अली बेग लिख देंगे। एक अच्छा तासुर पड़ता है कि बच्चे को पूरा नाम पता है। रोमानवी दास्तानों से आगाज़ किया। शुरू में इश्क़ और रोमानवी दास्तानें लिखी। उसके बाद ड्रामों की तरफ आए। मशहूर ड्रामा निगार हैं। तारीख़ी और मुआशरती मौज़ूआत पर ड्रामे तहरीर करते हैं। मुआशरत के रवैये के मसाइल को उजागर करते हैं। इंसानी कैफियत की बहुत खूबसूरत अक्कासी करते हैं। ज़ाहिर व बातन की बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। ये तो वह मुसन्नफ़ का तारुफ। अब आइए सबक की तरफ। दस्तक ये क्या है जी? इसकी सिन्फ़ अदब है ड्रामा। ये ड्रामा है, लेकिन कौन सा? स्टेज ड्रामा। आम ड्रामे और स्टेज ड्रामे में बुनियादी फ़र्क ये होता है, एक ड्रामा सिर्फ तहरीर के लिए लिखा जाता है, उसमें हर चीज़ को वज़ाहत से लिखना पड़ता है। स्टेज ड्रामा एक ऐसा ड्रामा जिसको आप परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, जिसको अमलन स्टेज पर पेश किया जाए। वो डायलॉग्स, जिस तरह आपने फर्स्ट मुकालमा पढ़ा, मुकालमे की शक्ल में होगा, जबकि आम ड्रामा मुकालमे की शक्ल में नहीं होगा। तो ये एक स्टेज ड्रामा है। ये एक तमसीली ड्रामा है। तमसील का लफ्ज़ मिसाल से दिया गया, यानी जहाँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए दूसरी चीज़ की मिसाल दी जाए, उसको तमसील कहते हैं। इसमें क्या तमसील है? दस्तक खुद एक तमसील है। यानी एक तो होता है दस्तक, दरवाज़ा खटखटाना। यूं जब आप दरवाजे पे इस तरह से, ये आप दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो बज़ाहिर तो इसका मतलब यह है कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, लेकिन दरअसल ये दरवाजे की दस्तक नहीं है। ये इंसान के अंदर से, ज़मीर से आने वाली आवाज़ है। यानी इंसानी ज़मीर की आवाज़ को दस्तक का नाम दिया गया। ज़मीर एक ऐसा मायार है जो अच्छाइयों बुराइयों को अलग अलग करता है। देखिए, कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, आप हूँ, हम किसी और को बाद में जवाबदेह होते हैं, सबसे पहले अपने ज़मीर को जवाबदेह होते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारा ज़मीर, अंदर की आवाज़, ज़मीर अंदर से आने वाली आवाज़ हमें लान तान करती है, हमें बुरा कहती है, तुमने ये गलत किया। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा ज़मीर मुतमईन होता है, कुछ अंदर से खुशी आती है। लेकिन जब कोई गलत बुरा काम करे तो इंसानी ज़मीर ही मुलामत करता है, और वो मुलामत बाज़-औक़ात इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि इंसान बुरे काम से बास आ जाता है। तो बात करने का मकसद क्या हुआ कि इंसानी ज़मीर को ज़िंदा रहना चाहिए। ये ज़मीर ही है जो हमें नेकियों की तरफ लेके जाता है, जो बुराइयों से रोकता है। बाज़-औक़ात एक दिलचस्प कैफियत यूँ भी होती है, हम कोई गलत काम कर बैठते हैं, हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, तो हम अपने ज़मीर को झूठी तसल्ली देते हैं, नहीं जनाब, वो क्या है कि मजबूरी थी। अगर मैंने कोई गलत काम किया, रिश्वत ली, हराम खाया, तो ज़मीर तो मेरा मलामत करेगा। अब मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, मैं क्या करूँ जी, वो मजबूरी थी, घर में बच्चे बीमार थे, बीवी के कोई ज़रूरी अखराजात थे, दवा लानी थी, तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मजबूरन रिश्वत ली, हराम खाया, तो मजबूरन में रिश्वत भी हलाल हो जाती है। ये क्या है? मैं अपने ज़मीर को मुतमईन कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीर मुतमईन नहीं होता। अंदर से आवाज़ आती है, मियाँ तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं था। लिहाजा बात क्या हुई कि इंसानी ज़मीर को ज़िंदा रहना चाहिए। शायर कहता है, हमने दिल से कहीं अपनी मजबूरियाँ, हमने दिल से कहीं अपनी मजबूरियाँ, दिल को लेकिन ये सारे बहाने लगे।
دل نے کہا نہیں تم غلط بات کر رہے ہو، انسانی ضمیر ہے جو ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ سو اس ڈرامے کا بنیادی مقصد یہی ہے بتانا کہ انسانی ضمیر کیا ہوتا ہے۔ انسانی ضمیر زندہ رہنا چاہیے تاکہ ہم برائیوں سے بچے رہیں۔ تو اس بات کو سمجھے، یہ ایک تمثیلی ڈرامہ ہے جس طرح بھی آپ کو عرض کی۔ یہ دستک جو ہے یہ دراصل انسانی ضمیر کی آواز ہے، اندر سے اٹھنے والے کو دستک کہا گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ انسانی ضمیر کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی آپ سے عرض کی کہ کیا اہمیت ہے کہ ضمیر زندہ ہو تو ہم برے کاموں سے رکے رہتے ہیں، اور غلطی کر بیٹھیں تو اس کی تلافی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی کو ضمیر کی خلش کہتے ہیں۔ ضمیر کی خلش کیا؟ جب ہمیں ضمیر ملامت کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، احتجاج کرتا ہے ہمارے کسی کام غلط کام پر، تو وہ ضمیر کی خلش ہوتی ہے جو ہمیں غلطیوں سے روکتی ہے۔ اگر انسانی ضمیر زندہ ہو تو اس کو وہ پھر انسان فرض شناس ہوگا۔ دیکھیے بحیثیت استاذ اگر میرا ضمیر زندہ ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے جو کالج سے، یونیورسٹی سے جو معاوضہ ملتا ہے، جس سے میرے بچوں کا پیٹ پلتا ہے، جس سے میرا کچن چلتا ہے، کیا میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں؟ بس اسی کو ضمیر کہتے ہیں، اسی کو انسان کی فرض شناسی کہتے ہیں۔ آخری لکھا تالیف قلب۔ تالیف قلب دل کا سکون، دل کا اطمینان۔ اگر ضمیر مطمئن ہو تو دل بھی مطمئن رہتا ہے، اور اگر ضمیر مطمئن نہ ہو ہمارے غلط کاموں پر، غلط حرکتوں پر، تو ضمیر پر ایک بوجھ سا بنا رہتا ہے۔ تو ضمیر کا یا قلب کی تالیف کس میں ہے کہ انسان برے کاموں سے بچا رہے۔ ماخذ دیکھ لیجئے، آ جاتا ہے بعض اوقات امتحان میں، یعنی وہ سورس بک جہاں سے لیا گیا تو ماخذ ہے پس پردہ۔ پس پردہ مرزا ادیب کی ایک کتاب ہے ڈراموں کی، جس میں سے ایک ڈرامہ آپ نے دستک آج دیکھنا ہے۔ حسب معمول میں نے ہر صفحے کو، ہر پیراگراف کو ایک نقطے کی شکل میں لکھا، یعنی جو نکات دیے گئے ہیں یہ دراصل کیا ہے، یہ سب کی پیراگراف کا بیان ہے، یعنی اس میں سارا سبق کور کر دیا گیا۔ اگر آپ ان کو نہایت مختصر کر کے لکھتے ہیں تو سیاق و سباق ہے، کچھ تفصیل سے لکھتے ہیں تو یہ خلاصہ ہے۔ میں ہر لیکچر میں عرض کرتا ہوں بڑی غلطی کی بات ہوتی ہے خلاصے کو یاد کرنا۔ آپ کو سبق کے اہم نکات کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو بہترین خلاصہ تیار ہوگا، اور پھر انہی نکات کی آگے تشریحی نکات موجود ہیں تشریح کے حوالے سے۔ تو پہلے ہم خلاصے کے نکات دیکھتے ہیں، پھر ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی جو ڈرامہ شروع ہوتا ہے، 8 صفحوں کا ایک ڈرامہ ہے آپ کے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر زیدی کے کمرے کی منظر نگاری بیان کی گئی، وہ منظر بتایا گیا جس میں ڈرامہ ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے ڈاکٹر زیدی ایک بوڑھے شخص ہیں، عمر تقریباً ان کی 55 سال ہے، فرنچ کٹ داڑھی ہے یعنی ماڈرن ہے، چہرے پر بیماری کی وجہ سے نقاہت یعنی کمزوری ہے۔ زیدی کون ہے جی؟ 3 کردار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی ہیں، بوڑھے ڈاکٹر ہیں، ان کی بیگم ہے، بیگم زیدی ہے، اور ایک نوجوان ڈاکٹر برہان۔ 3 کرداروں پر مشتمل ڈرامہ۔ ڈاکٹر زیدی ڈاکٹر ہیں، اپنے وقت کے بڑے ڈاکٹر، مشہور ڈاکٹر، مصروف زندگی گزاری، لیکن اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب بوڑھے ہیں، اب گھر صرف آرام کر رہے ہیں، مختلف امراض کا شکار ہیں، سو زیر علاج بھی ہیں۔ ایک بوڑھا ڈاکٹر جس کی عمر 55 سال ہے، گھر میں آرام کر رہا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے اور زیر علاج ہے۔ دوسرا کردار ان کی بیگم ہے، بیگم زیدی، ان کی عمر 50 سال، خاوند کی 55 سال یعنی 5 سال چھوٹی ہیں، ورک گردانی کر رہی ہیں، آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر رسالہ پڑھ رہی ہیں۔ سردیوں کی رات کا منظر ہے، یعنی منظر کشی کیا ہے، سردیوں کا موسم ہے، گھر میں 2 ہی ہیں، 55 سالہ شوہر ڈاکٹر زیدی اور 50 سالہ بیوی بیگم زیدی۔ بچوں کا منظر نہیں دکھایا گیا، ظاہر ہی مطلب ہوا وہ اپنی لائف میں چلے گئے، باہر نکل کے گھر میں 2 لوگ ہی ہیں، مگر آپس میں گفتگو نہیں کر رہے، لا تعلق سے ہیں۔ زیدی اپنی سوچوں میں غرق ہے ڈاکٹر زیدی، اور بیگم زیدی ورک گردانی کر رہی ہیں، کبھی کبھی نظر اٹھا کر زیدی کی طرف بھی دیکھ لیتی ہیں، اور وہ نوٹس لے رہی ہیں کہ ڈاکٹر زیدی سوچ میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا پہلے صفحے پر منظر نگاری۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ زیدی کو دستک کی آواز سنائی دیتی ہے۔
डॉक्टर जैदी को दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है। वो समझते हैं कि बाहर कोई शख्स है जो इस तरह से दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन अभी आपसे अर्ज की दरअसल ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर का वहम है, वाहिमा है। दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। इसके पीछे एक लंबा किस्सा है जो आगे देखेंगे हम। एक कोई पुरानी बात उनके ज़हन में है जो उनको महसूस होता है, दरअसल दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है, मगर डॉक्टर जैदी ये समझ रहे हैं कि दरवाजे पर कोई मौजूद है। ये बात की गई अगले पैराग्राफ में कि जैदी को दस्तक की आवाज सुनाई देना। बेगम का दस्तक को वहम करार देना। डॉक्टर जैदी को साफ लग रहा है दरवाजे पर दस्तक है, मगर दरअसल दरवाजे पर दस्तक नहीं है। उनकी बेगम को यकीन है दरवाजे पर दस्तक नहीं है। अगले 2-3 सफ़ों में यही बहस चलती है। डॉक्टर जैदी को यकीन है कि दरवाजे पर कोई मौजूद है और बेगम जैदी को उतना ही यकीन है कि दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। दोनों में बहस चलती है। बेगम को दस्तक की आवाज नहीं आ रही, जबकि उनके शोहर डॉक्टर जैदी इसरार कर रहे हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है और साथ ही बेगम को मजबूर करते हैं कि दरवाजे पर जाकर देखें। डॉक्टर जैदी समझ रहे हैं कि शायद वो सर्दी की वजह से, क्योंकि चादर में लिपटी बैठी हैं, बाहर जाना नहीं चाह रही, दरवाजे पर दस्तक मौजूद है। शोहर को यकीन है कि दरवाजे पर दस्तक मौजूद है, हो रही है। बेगम को उतना ही यकीन है कि दरवाजे पर दस्तक नहीं हो रही। अगले 2-3 सफ़ों में दोनों में ये बहस मुबाहिसा चलता है और आखिर तंग आकर बेगम जैदी डॉक्टर से कहती हैं कि एक नौजवान डॉक्टर जैदी जो उनका इलाज कर रहे हैं कि जब वो आएंगी तो मैं उनको शिकायत करूंगी कि पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बावजूद, तालीम याफ्ता होने के बावजूद आपको वहम की बीमारी हो गई है। तालीम याफ्ता शख्स को वहम की बीमारी नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर जैदी बहस करते हैं कि दरवाजे पे दस्तक हो रही हो और मैं सुन रहा हूं, तो इसमें वहम की क्या बात है। बेगम जैदी कहते हैं कि यही तो वहम है कि दस्तक नहीं हो रही, मगर आपको लगता है दरवाजे पर दस्तक हो रही है। तो अगले 2-3 सफ़ों में यही बहस वैसा होता है। बाकी हम बात को अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। पहला लेक्चर यहीं पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।